अच्छा पिलामाने भल अछ हाँ निश्चय भल थिबो मु रश्मिरंजन तुमको आज पाठपढ़ा को स्वागत करुच्ची पिलामाने आमे आज भाषा ओडियार द्वितीय श्रेणी प्रसंग आमर कांचन मौसी घर जहाँकि पाठ 4 अच्छी भाग 1 चलतु आमे आज पद्यटी आवृत्ति करवा चलतु पिलामाने आवृत्ति करवा देखंतु एई भली आवृत्ति करिवे पांछा मौसांक एईटी घर घर नुहे एई सते मंदिर गुरुवार दिन सकाळु उठी कांचन मौसी पकांती झोटी पिला माने गीतटी सुनिलो ना ये छोटिया पद्यटी देखिल पिला माने आमे पद्यटी आवृत्ति कले कौन आवृत्ति कले बांछा मौसा देख बांछा मौसा ये होचंदी बांछा मौसा आउ तांकर घर देख पछपटे घर अच्छी तेणु बांछा मौसांक एईटी घर तो तांक घरटी देखि पारल पिला माने चलो देखिबा पर पद्यटी कौन अच्छी ना घर है ये सते मंदिर हला घरटी आमर मंदिर सदृश कहीं आमे जा जोठी रहू आमको छाई खरारु रक्षा करे घर तेणु से घर आमर मंदिर सदृश बुझिल पिला माने तेणु घर नुहे ये सते मंदिर तापर कौन अच्छी पिला माने आमे सकाळु उठू नहीं तेणु गुरुवार दिन सकाळु उठू से भली लिखाई गुरुवार दिन सकाळु उठी गुरुवार दिन सकाळु उठी सकाळु उठिले कौन करू ना माँ उठती घर द्वार सफा करती तापर पिला माने सफा करी कौन करती ना परिवेश सुंदर करती ता सहित झोटी पकाती सीटा लिखाई कांचन मौसी पकांती झोटी कांचन मौसी पकांती झोटी झोटी केमिति पिला माने पकांती देखिथिबो पिला माने हमर विभिन्न रंगोली नहीं माँ कौन करे झोटी पकांती से भली एठारे कांचन मौसी मध्य रंगोली विभिन्न रंग धला नाली नेली हलदिया सबुज रंग ये सब मिसई करी माउसी कांचन माउसी झोटी मध्य तांकर घर आगरे पकाई थांती बुझिल पिला माने तो यही पद्यटी आमे पढ़िले तो सेथिरु आमे न्यंचंच पांच शब्दटी आमे चिन्हट करी चलो गोल बुलेइबा बुझिल पिला आमे आज न्यंचंच अक्षरटी गोल बुलेइबा तो देख पिला माने गोटे कथारु आमे चलो कथाटी कौन रही मिनी बजार गला बाछी बाछी कंचा परिबा आनिला बुझिल पिला माने तो यही धाड़ी रे न्यंचंच शब्द को अक्षरटी कोठी अच्छी से अक्षरटी रे आमे आज गोल बुलेइबा देख न्यंचंच गोल बुलिला से भली आमे आउ गोटे से कथा देखंतु से ताहाकू फ्रिज रे संचय करी रखिला आमे परिबा आनले बेसी दिन रखिबा पई आमे कोन करू फ्रिज रे रखू तो देख संचय अच्छी तेणु न्यंच अंच से व्यवहार रही तो चटी देख आम गोल बुलेवा संचय अंचर आम गोल बुलेले से भली नेक्स्ट ता परवर्ती धाड़ी देखु कौन लिखाई से उपाय पांचिला कि सबुदिन अल्प अल्प व्यवहार करवा तो आमर यही धाड़ी रे कौटी रहा न्यंच अंच पांच शब्दटी हाँ ये जोटी गोल बुलला सी हूँ पिला माने न्यंच अंच देखी पार्टी आम चिन्ह पार्चे कि नहीं हौ चलो नेक्स्ट धाड़ी आम पिला माने देखिबा तो पांचटी थाकरे परिबा कौन कला पांचटी थाकरे परिबा सजाड़ी रखिला देख पिला माने एठारे कोठी हमर न्यंच अंच अछि हाँ ये होची हमर न्यंच अंच पांचटी रे मध्य अक्षरटी होची न्यंच अंच बुझी पाइलो पिला माने तापरे देखिबा कौन रहिछि जेउ परिबा पाचे ताकू आगे व्यवहार करे देख ये धाड़ी आम न्यंच अंच अच्छी कि पिला माने हाँ नहीं तो ये आम कथारू न्यंच अंच को चिन्ह पारिले से भली चलो चित्र देखी पढ़ पिला माने तुम ये चित्र देखिबो आउ पढ़िबो तुम मानक मु चित्र आनी देछि चित्रटी कौन पिला माने हाँ कौन आम करू हाँ झाड़ू करू तेणु झाड़ू कले आगे कौन कह जाए पिला माने छांचुणी तुम्हें बोले बढ़िया जानिच यहाँ हूँ छांचुणी से भली देख तो से भली देख गोटे संख्या आसला कौन ये संख्याटी आम कौन कहू पिला माने आम तार ना जानिचे
ପାଞ୍ଚ। ଦେଖ ଏଥିରେ ନିଅଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚ ଆସିଲା। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଏ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ମା ସିଲେଇ କରନ୍ତି ନାଇଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଛୁଞ୍ଚି। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଗରମ ହେଲେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବିଞ୍ଚଣା। ତ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିଲ, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲ, ପାଞ୍ଚ, ଛୁଞ୍ଚି, ବିଞ୍ଚଣା, ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଘରେ ସବୁ ଦେଖୁଛ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଆମେ ନିଅଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚ ଶିଖିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଥିଲା ସେଇ କଥାର ଆମେ କିଛି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉତ୍ତର ଦେବା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ନା କିଏ ବଜାରରୁ ପରିବା କିଣିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବଜାର ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟି ପଢ଼ିଥିଲେ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଯାଇଥିଲା, ନା ଆମର ଉତ୍ତର କିଏ, ହଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, କିଏ ଯାଇଥିଲା, ନା ମିନି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କହିଛ। ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ସେ ପରିବାକୁ କେଉଁଠି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲା। ପିଲାମାନେ ପରିବା ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କାହିଁ କରି ରଖୁ, ନା ଟିକେ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି। ତ ସେ ପରିବାକୁ କେଉଁଠି ସଞ୍ଚୟ କରିଲା ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର କିଏ କହିବ, କିଏ କହିବ, ତୁ କହିବୁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ କୁହ, କେଉଁଠି, ହଁ ଫ୍ରିଜରେ। ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ, ସେ ପରିବାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ସେଇଭଳି ଚାଲ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମିନି କେତୋଟି ଥାକ କରି ପରିବା ରଖିଲା। ଦେଖ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଲେ ତ ଏଠି ସେଠି ରଖି ହେବ ନାହିଁ, ତ ଫ୍ରିଜରେ କମ୍ ଜାଗା ଥିବ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଲା ପିଲାମାନେ, ନା ତାକୁ କ'ଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମିନି କେତୋଟି ଥାକ କରି ପରିବା ରଖିଲା। କିଏ କହିପାରିବ, ଥାକ, ହଁ ଉତ୍ତର କୁହ, କେତୋଟି, ହଁ ମୋ ହାତ ଦେଖ କେତୋଟି, 5ଟି। 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ବା 5ଟି ଯେଉଁ ଥାକ ନୁହେଁ କି, ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ପରିବାକୁ ସଜାଡ଼ି କରି ରଖିଲା। ସେଇଭଳି ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମିନି କି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମିନି ଯେତେବେଳେ ପରିବା କିଣିଥିଲା ସେ କ'ଣ କଲା, ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲା, ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା, ନା ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ବ୍ୟବହାର କରିବ, ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର କିଏ କହିପାରିବ, ହଁ ତୁମେ କହିପାରିବନି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମିନି କି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଥିଲା, ମିନି କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଥିଲା, ନା ସବୁଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ନା ଫ୍ରିଜରେ ତାକୁ ସାଇଜ କରି ସଜାଡ଼ି କରି ରଖିଲା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ମିନି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଭାବିଥିଲା, ସବୁଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି। ସେଇଭଳି ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ସେ କେଉଁ ପରିବାକୁ ଆଗେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ନାଇଁ କି। ଦେଖ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସେ କଞ୍ଚା ଆଣିଥିଲା, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ପାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ପାଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପାଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ করে ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ କୁହ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ପରିବାକୁ ଆଗ ବ୍ୟବହାର କରିବ, କଥାରେ ଦେଇଥିଲା, ହଁ ଉତ୍ତର ହେଲା କ'ଣ, ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ, ପାଚିଲା ପରିବା। ତେଣୁ ପାଚିଲା ପରିବାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ଆଗେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ କଥାର ଆମର ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମେ ମାନେ ଠିକ୍ କହିଛ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ଘର। କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ଘର ପଢ଼ିଲେ, ନାଇଁ କି। ତୁମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଏଥିରୁ, ବା ଆମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନା ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲେ, କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ଘର, ନାଇଁ କି। ତ ସେଇ ଗୀତଟି ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ, 2 ଥର ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଗୀତରେ ସବୁ କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠୁଥିଲେ, ଝୁଟି କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୀତ ଆକାରରେ ଗାଇଥିଲେ।
तापर कौन करथिले पिला माने ना आमे शिखिथिले सरल प्रश्नर उत्तर देबा जो कथाटी आमे कहिथिले से कथारे कौन थिला ना नियंचंच शब्दर व्यवहार थिला सेही व्यवहार अनुसार आमे सरल प्रश्न गुड़िक मध्य कौन सरल प्रश्न कहिथिले कि कहि परिबो हाँ सरल प्रश्न थिला परिबा केमिति सजाड़िक रखुथुला परिबा गुड़िक से केउठी किनिथिला परिबा गुड़िक कि परिबा किनिथिला कंचा कि पाचिला एई भली सरल प्रश्न आमे पचारिथिले तेणु आमे एथिरु सरल प्रश्न मध्य शिखिथिले तापरे कौन शिखिथिले नियंच अंच चिन्हिले कोडी चिन्हिथिले ना एई पाठरु आमे नियंच अंच रो व्यवहार सहित याकु चिन्हिथिले गोल बुलेइथिले नै कि पिला माने तेणु करी आमे माने नियंच अंच शब्दर मध्य चिन्हिथिले तापरे नियंच अंच शब्द लागिथिबा शब्द पढ़िथिले नियंच अंच चिन्हिथिले गोल करी तापरे नियंच अंच शब्द गुड़िक मध्य आमे पढ़िथिले नै कि को कोन शब्द पढ़िथिले जानिथिलो पिला माने मने पकाओ आमे एई शब्द गुड़िक पढ़िथिले किंतु आमे आउथरे कोन शिखिले ताहा जानुचे तापर पिला माने कोन शिखिथिले ताले एई सब शब्द गुड़िक आमे शिखिथिले वर्तमान शब्द गुड़िक पर तुम पई किछि काम दिया जाउछि तुमे कोन करियो पिला माने एई कामटी कोन करिवो घरे करिकी आनिकी मते देखाइबो कोन से काम देख पिला माने ना नियंच अंच शब्द लागिथिबा नियंच अंच लागिथिबा शब्द खबर कागज ओ अन्यान्य बहिरु संग्रह करी कोन करियो पिला माने आनिबो संग्रह करी लेखिकरी आनिकी मते देखाइबो बुझी पारला पिला माने ए हेउची तुम मानक पई आजिर काम बुझिलो पिला माने हाँ ठीक बुझी पारलो तेणु ए कामटी तुमे करथिबो बुझी पारलो खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार। नमस्कार।